Okay, welcome back mga tol. Din sa atong short risk guide. Okay. So, naatay resulta kagahapon for 6 to February 6. 10:45 PM, 7:009 PM. Okay, sure ta karon sa 5 all draw. Ay mo kumpiyansa sa 5. So, naapod tay best combination sa para 2 PM. Naapod tay best double. Okay. So, 462 104 700 again. February 6. Okay, resta. Best double na to karon ay mo kumpiyansa natay best double nga 661 best double. Okay, atong best combination para to PM is 805 target rumble. 805 atong best combination para 2 PM. Okay, dinito sa atong pasakay combination natay 257 atong pasakay combination ato na sa ipares 2557 o 27. Okay, so the best pair na to ani 25 ug 57 best pair. Okay yapon kani si 27 ay mo kumpiyansa na. Okay, so 661 best double, 805 ang 2 PM best combination na to. Although ta sa 5 ay mo kumpiyansa. Kani si 25 natay sada nga combination na ng 25 pwede ta din mag 205 pwede pud ta mag 852 25 ay mo kumpensa ng 25. Then sa 57 pwede ta din mag 570 then din sa 57 again 570 pwede ta mag 570 570 578 pwede ka po ta mag 578 ani 392 328 578 pwede ka po mag 578. Okay, ato sa nang ikuan 27 dito sa 27 natay 270 ani 270 pwede ka punta mag 279 or 275 kani si 27. Okay, 570 pwede ka punta din yung 571 pwede ka po na. So best combination na to din sa anang 205 pwede ka pong ka 852. Okay, so 270 atong best combi ano 270. Okay, resta. Dito sa pasaka combination gapon dito sa 266 pares na to na 26 og 66 ra kita dya. Sure na tong 661 dinhi 669 661 669 661 669. Okay, so 26 kung mobalik si 26 kay 264 man gahapon ay 462 26 na atay combination na ng 26 sa 26 sa atong combination na ng 26 261 atong combination na ng 26. Okay, so respetaran na tong mga combination. Natay maintain na mo kalimot sa atong maintain. Daghan ra ba ni atong maintain? Atong maintain is 760 og
398. Maintain na pit sa 9 pa na magjo. 509. Ay mo kumpiyansa atong maintain. Okay? So, larga bula.